So, today, mag-unboxing ta na naman kasi may tipo na nalaman din box me. And kailangan ming manugse box. So, abayan nyo kung mag-unboxing kung nanong sale ko na naman Amazon. Okay, first box. Okay. Actually, nakalimutan ko na lang kung nanong pen order ko. Oh my gosh. Oh. Extension. Kasi wala na kami extension, Jo. Okay, next box. In order is orin, pagkat tanaman. Kasi pamutulan may pag-trim nila rin tanaman mi so. Mutot may tanaman mi. Gunting mo yung ginamit mi last time so sinali. Okay. Next. Kasi masagi dahil order memo online tapos deliver din kaya ka. Ooh, okay. Mario Badescu. Malwat ka na yung in-order ni, tapos akala ko alin na ma-deliver. So, saka ng mambuklat. Akala ko alin na ma-deliver, so mag-order kong aliwa. Aliwang brand. So, pimple patch. Tapos atin niyang kayabeng drying lotion. AM plus PM. Oh my gosh. Kasi nakakakatila. Then ka na akong tigawat. Actually, may kampanalaping kanya din alam marks na lamo. So, makaniniya. Yan o. So, alam bang applicator na makaniniya mo? So, gumamit ka mong cotton buds. Just kasali ko pang cotton buds. Kumana ako mga tana mo o ardo. Pag-flatten ko la din yung box kasi party itang cubes siya ng ming box. So, kailangan maka-flatten. Next. Tape, ribbon. Pang New Year. Walmart. Balo ko nini. Kasi tang anak na nita nga din. Hindi nan keng gift. Tapos balo-balo ko na burina Lego. So, Lego. Next. Mabilis lang pala rin. Bilaksan mo lang. Okay. Pinjutalya laman ni. Oh, sinali ko pa ng kahit tripod pang kay phone. Tapos, sinali kong mineral oil. Kasi balo ko sinali kong bayong chopping board. Kailangan daw, didinan niyang oil para agad masira. Bitak-bitak. So, try kini. Tapos, maragula pala. Sinali kong hooks.
Para kitang sabitan mi. Oh, madagulo. Oh my gosh. Tapos, taulitan na Loreni. Poto. Pero sinali kong... Nakabalo na ang Loreni. We'll see! Actually, dati, akong karakal order. Ngayon wala na akong makaing order, Jo. Dati everyday. Atin daratang. So, sinali ko mong de-icer kasi nga, pag-isa nilang de-icer ni. So, de-icer. Pag mag-snow. Actually, 4 packs na din eh. So, 4 pieces. Okay. Plus, 3 boxes. Oh, okay. So, sinalik kong ilaw. Kung akakat yan, bayo yung in-order kaya din yan. Kasi lalagyan kong paretang Pop Mart. Sinalik kong ilaw. So, censored. Ano nyo? So, pwede yan. Ilaw. Ilaw na pa din. Tapos, ano yun eh? Sinali kong ano kasi ni? Beauty of Johnson. Dynasty Cream. Wala na akong akit kitang 50 ml. So, yung asali ko is ng 100 ml. Hopefully, pareho lang. Kasi masanting ini. Actually, king Qatar pa. Gagamitan ko na ini. Okay, last two. Oh my gosh. Katagul na yata din eh. Oh my gosh. Maragul na yata, Jo. Kamayat na. Dinarit ang silicone chopping board. Kasi itang chopping board, di malwat nito. Isa akong sali talaga kaso matamad ko. So, since mag-vlog ka na, Jo, makarinig naman na mature yung chopping board namin. So, dini kasi, at kuyang piraso. Tapos at tiniring kay stand. Kasi lang yung stand kaya kami. So, initang stand na. Tapos at lulang different sizes. Yun. Tapos atin lang rubber king lalam. See? Bante tatalusan. So, in fairness, mabayat la, Jo. Nakasya lang ano din eh. So, initang next size. So, kailangan didinan lang oil. Kaya nga sinali kong oil. Tapos itang next one. So, makanini yung labas na niyan. Makakakati eh. See? O yan, makanyan niya. Kasi kitang kaya kami, syempre, niyang muna magtipid da pa. Hindi medyo makaluwag-luwag ta na, Jo. Yung ng panyaling tagnan. Okay, last one. Nabalo namin. Ano? Zoran, sinali kong kayo chopping board. What you think? No? Nitong sili kong kaya. Cover na ni sakin. Si John, magkasakit kaming magkahi. Maglinis. So, sabi ko dati, laki masyadong budget ngayon eh. At yun na, so, ito pa yung masanting.
yung ini, alam mo medyo makapal kumpara last year. So, banta, total adwa na kami man. Lakomi ang pisaupan mi ang lako ito. Kasi tang kaya kami ngini, windshield mo yung makatakap. Eh po tang palob na cobra, tas mamaligwa kang late ko, mamaligwa ko. Maglinis ka pang snow joe, maglako ka pang snow bayo kami lug. So, ini takapya mo sa akin. So, before sila akalingon. Baksan ini. Okay. Ooh. Eh? Ini. O kaya mo? Tadan! Cute na naman kasi din muli, Jo eh. Yan po, bahalo bakit makanini talaga yung sili ko. Tapos tambaril na. Ano ba yun eh? There you go, cutie! Ano ba yun eh? Oh, secret ya pala yun eh! Ah, secret ya pala yun eh! Love me, ko akong secret! Secret 2! Oh! Teni kasi rin, oh. Then pwede mong akwa. So, ingikwa ko itang ini. Tapos, itang secret 2. Ikwa ke. Apin ini. Oh! First time, Zoe! Oh my gosh. O siya, till next time. Bye!